пайвандина. ассалому алайкум тамошобинони азиз, хуш омадед ба канали мо, ба канали рӯзномаи модари 8 фарзанд. тамошобинони азиз, ташаккури зиёд ки аз ҳолу аҳволи мо пурсон мешавед. ба личкаи ман менависед, дар комментария пурсидед ки барои чӣ ман дигар влог накарда истодам. ва ҳамин рӯз ман ба ҳамаи саволҳои шумо ҷавоб мегӯям. марҳамат, влогро то охир тамошо кунед. ба шумо тамошои бо фароғат хоҳонам. тамошобинони азиз, як бори дигар салом ба ҳамаатон. дар ин ҷо ман хӯроки нисфирӯзӣ омода карда истодам. суп бо курини фарш, ҳамин хел фрикаделка кати. ягон чизи зиёдатиш нест, фақат картошка, сабзӣ ва фрикаделка. ва дар охир се пачка аз ҳамин супчики вермишелевӣ медозам. ҳамин супро бачаҳои ман меписанданд, ба ҳамин хотир чизе ки бачаҳоям мехӯранд, фарзандонам, ҳамонро тайёр мекунам. ва дар ин ҷо бошад барои худам кофе тайёр кардам. тамошобинони азиз, ана ин поделкаи Настенька барои 8 март ба конкурс тайёрӣ дида истодааст. Она бинет, разрешите пожелать вам счастья, мира и тепла. Пусть сопутствует удача, море, счастья и добра. Она мирот 3 соат дина тайёр карда. 8 марта для мамули. Хочу улыбок пожелать. Тобой всем сердцем дорожу я. Желаю бабочкой порхать. илоҳим ҳамин 8 марти тинҷӣ бошад. барои ҳамаи занҳо саломатӣ хоҳонам, бурдбориҳо хоҳонам. дар рӯи замин доимо сулҳ пойдор бошад. ҳеҷ вақт нотинҷӣ набошад дар ягон рӯи дунё. ҳамаи модарон фарзандонашонро сиҳату саломат ба оғӯшашон гиранд. фарзандони мо ки дар хизмати ҳарбӣ ҳастанд, илоҳим сиҳату саломат баргарданд. ҳамаи модарон ба дидори фарзандашон тезтарак расанд. ана ин макро кашидааст Настя ва анамин гулҳоро бо ватни диск сохтааст. ана бинед. тамошобинони азиз, ана ин пироге ки модарам пухтанд. ман барои гирифтани бачаҳо ба детсад рафтагӣ будам. хамиро шӯридам. азиз, ана меҳмони мо аз Тоҷикистон, Фараҳрӯз. Фараҳрӯз, ма нигарчи красавица. ино бозӣ доранд, қати Лиза, Малика. Сопельки, дочь? Да, сопли. тамошобинони азиз, дар ин ҷо ҳамин речкамонро хостам ба шумо навор кунам. ҳамроҳи дугонам ба мактаб омадагӣ будем. духтарчашро ба мактаб нависондан. намихел ҳамроҳи Лёня, Фараҳрӯз ва дугонам. Фараҳрӯз ин духтарчаи дугонам. намихел дар он ҷо Лёня ва Фараҳрӯз ва дугонам рафта истоданд. ана ҳамин хел тамошобинон, он тарафи лес, ҷангал, хонаи мо. бениҳоят табиати зебо. вақте ки барфҳо об мешавад, аз ин ҷо гузаштан ҳам намешавад. ба дигар роҳ мераванд фарзандонам. Farah, Rus холодно?
Пикачу убивать тебя. Пикачу, чу-чу-чу-чу. Я сижу на лавочке, ла-ла-ла. Домой Пикачу убивать тебя. درگاهی الهی چو هدیه رسیدی بر روزگار مادر خوشبختی آفریدی ز درگاهی الهی چو هدیه رسیدی بر روزگار مادر خوشبختی آفریدی خوابت پر از فسانه ای نور چشم مادر ای بهترین نشانه تو جان جانی مادر برات بمیره. خواهرانی عزیز، در اینجا باشد پیروگی شارلوتکا میپزیم و با ما لازم است 1 стакан کефیر، 1 стакан روغنی رستنی، 1 стакан манной крупа و شکر. همش را آمیخته میکنیم با میکسر و بعداً با فرم میریزیم و تا تیار شدنی پیروگ با شمایان صحبت میکنیم. بسیار پرسیدید که برای چی من ولوگ نکرده ایستادم. سبب یکمش این، همه تا میدانید که ناآرامی است در روسیه، در تمام روی دنیا و به خاطر آن که فرزندم در خدمت حربی است، راستی گپ اونقدر حوصله هم نداشتم برای ولوگ کردن. سبب دومی ولوگ نکردنی من این بود که من به کار در آمدم. خواهرانی عزیز، حالا کار کرده ایستادم، لیکن به شمایان وعده میدهم که من یوتیوب را نمیپرتایم. تا یوتیوب هست من ولوگ آماده میکنم برایتان. در یک هفته اقلا 2 مرتبه یا که 1 مرتبه حتما ولوگ برایتان آماده میکنم. و اکنون بیایید برای رسپت پیروگ برگردیم. در اینجا من کефیر رو ریختم، به درونش 1 قاشق ساده دوختم، همش رو آمیخته میکنیم و 1 دانه تخم دوختم، 3 قاشق яичный меланж دوختم. خواهرانی عزیز، در اینجا باشد تا پختن پیروگ من این لیمون ها رو شستم و نمیخیل جایهای ویرانش رو حاضر میبرم و میده میکنم. پیروگ ما هم تیار شد در مدت 40 دقیقه. حالا میبریم پیروگ رو و میبینید درونش چخیل رسیب چیتی میشود و ароматный. تماشابینان عزیز، در اینجا باشد برای همین پرده رو دیدن در آمدم. برای بیسیتکا پرده خریداری میکنم و میخوام که از همین گیرم. درازیش 2.70، بلندی بیسیتکا باشد 1.20. و همین خاطر میخوام که از همین گیرم. خیر، باز میبینیم باز انا اینش معقول شد، لیکن این پرده رو از بینش تقسیم کردن نمیشده است. انا همین خیلی کروژок هایش در پایانش بسیارتر بوده است، در بالایش майда. به همین خاطر از مابینش تقسیم کردن نمیشود. انا این رو باشد میشده است از بینش تقسیم کردن، یعنی بلندی درازی پرده 2.70 از بینش تقسیم کنیم как раз 1.5 میشود. خیر، با حسابی میانه حساب کنیم. انا همین خیلی بعد از انا این معقول شد. حاضر یک بار دیگر حساب میکنم
و از آن همین 15 متر میگیرم. نرخ خودش 250 روبلی گفتن میدهند. نرخ فروششون 350 بوده است. همین خیلی دوستانی عزیز